चीजों से भाग रही, किन चीजों ने आपको इतना बेचैन और बेकल रखा? मतलब कोई मैंने वो नहीं किया, मतलब कोई बुरी आदत नहीं डाली। कोई बुरी आदत नहीं डाली? कोई बुरी आदत नहीं डाली। हालांकि एक जमाने में पढ़ाई बुरी आदत थी खवातीन की। नहीं तो मुझसे किसी ने सवाल किया आपको किस चीज का शौक है, मैंने कहा मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरी बेटी छोटी कहती वो भी कोई शौक होता है? वो तो सबने पढ़ना होता है, जरूरत होती है, वो मजबूरी शौक होती होता है। जरूरत अगर शौक में ढल जाए तो फिर शमीम जैदी जैसे लोग पैदा होते हैं, तामीर होती है, एक 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 अहद की तामीर होती है, एक कौम की तामीर होती है। आगे इनके बच्चे भी जो है, अच्छा बच्चों को लिटरेचर या अदब की तरफ कोई राह मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसको है लिखने का शौक। अच्छा, गाती बहुत अच्छा, दोनों बहनें बहुत अच्छा गाती हैं। अपने हस्बैंड से इन्होंने लिया है। मुझे हसरत ही नहीं कि मुझे गाना आता। अच्छा। मेरे मियाँ बहुत अच्छा गाते थे, वाह। गवर्नमेंट कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा, गाते बहुत अच्छे, एक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे, बल्कि 1-2 फिल्में भी साइन की थी उन्होंने। अच्छा, जब मेरी शादी हुई तो उस जमाने में रात को 1:30 बजे आते थे वो शूटिंग से। अच्छा। एक दिन मेरे ससुर को पता चल गया, तो अभी बल्कि मेरा देवर परसों अपने इंटरव्यू में बता रहा था, अच्छा, कह रहा था मेरे भाईजान ने 2 फिल्में साइन की थी, तो अब्बाजान ने कहा कि कल के अखबार में पढ़ लेना कि हमने महमूद मियाँ को आग कर दिया। तुम्हारी बहनें डॉक्टर बन रही हैं, उनका कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा हमारे यहाँ। देखे मामला फिर वही हुआ, किसी भी शौक के आगे, चाहे वो इल्म का है चाहे वो सकाफत का है, सब उससे ये रिश्ते जो है ना, बहनों के रिश्ते, बेटियों के रिश्ते, ये हायल हो जाते बस यहाँ आके फंस जाते हैं। यानी हमारा माशरे में थोड़ी सी अभी तक वो एक पसमानदगी है, एक खौफ है। हम लोग कबूल क्यों नहीं करते? हम उन्हीं के ड्रामे देख रहे होते हैं, उन्हीं की फिल्में देख रहे होते हैं, मगर उनको अपने रिश्तों में नहीं बांधते या खुद जाना पसंद नहीं करते। तो जाने कितनी सदियां और लगेंगी हमें। हम लोगों को देखे ना कि हम सो कॉल्ड, हम अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं, हम नहीं है। मेरी दोनों कोई नहीं, अंदर से सारे। मेरी दोनों बेटियां टेलीविजन के प्रोग्राम करती थी, बच्चे कितने अच्छे, शाकिर उजैर जी के साथ। सैयद शाकिर हुसैन। और काफी अरसे तक उन्होंने किया, लेकिन जैसे ही वो 9th क्लास में आई ना, मैं मुझे कहा अब नहीं, बस अब टीवी खत्म। अब टीवी कहते हैं अब तुम्हें आगे अपना फ्यूचर बनाना है, 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल जो है ना, उसके बाद फिर वो को एजुकेशन हो जाती है मेडिकल कॉलेज में, कौन गाने गाता है। और वरना मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना, उसे तो सार्क के उसके अंदर अवार्ड्स मिले हुए डांस पे, गानों पे। हाँ, बहुत हारमोनियम बजाती थी, बड़ा अच्छा। अच्छा, हमें ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो 70s का दौर है, आज हम 21वीं सदी में हैं, किस्सा है 20वीं सदी का। 20वीं सदी में हम देखते हैं कि थिएटर, फिल्म, ड्रामा और कल्चर और लियाकत बाग और फना फना, ये हम आपके एक दोस्त से भी पूछेंगे जो आपकी हमराज भी हैं और वो हमारे पस मंजर में हैं इस वक्त, हम मंजर में ले आएंगे उन्हें। तो ये बताइए कि हम आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं, और पीछे जाने की क्या वजह हुई? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, जी जी, तो हम स्टेज पे डांस भी करते थे और हम ड्रामे भी करते थे स्टेज पे। ठीक है, हमें भी याद है। कॉलेज तक में भी यही आलम था कि रोमियो जूलियट हमने अपने स्टेज के ऊपर किया। बल्कि मैं सीबी कॉलेज में मैंने कुछ अर्सा जॉब किया, 1 साल तकरीबन। तो गॉर्डन कॉलेज के अंदर हमने ड्रामा किया था, माई फेयर लेडी। आई स्टिल रिमेम्बर ओके, कि उस वक्त मैं गॉर्डन कॉलेज में पढ़ भी रही थी तेहरान जाने से पहले। तो उस वक्त इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। क्या बात है। ये इस्लाम खतरे में पर्दा कैसे, कब, कहाँ दानिस्ता आया और फ्रेम हो कोई गया? मसला नहीं, इजी आप आ जाए। अमीरुल मोमिनीन के आने के बाद इस्लाम को खतरा हो गया। अमीरुल मोमिनीन के आने के बाद, और वो अब तक मुस्तकिल लेकिन खतरे में। एक और मैं आपको बताऊं, पता नहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप शायद उससे इत्तेफाक न करें। मशरकी पाकिस्तान के अलग होने के बाद हमारे यहाँ से फाइन आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, उसके सब रुखसत हो गए, ये खत्म हो गया, क्योंकि उनकी तो लाइफ का एक हिस्सा था ना, ठीक। और हमारे यहाँ तो उसका हिस्सा था, रेड लाइट एरिया का। इसलिए हमने डांस जो था ना उसको नहीं। अभी देखिए हमारी लड़कियों ने टेलीविजन पे जाना शुरू किया, बिल्कुल, लेकिन अभी भी हम अगर लड़कियां डांस कर रही होती है उसको अच्छी तरह नहीं देखते। हाँ, कि भाई ऐसी क्यों एक्टिंग कर रही है, भाई यूं क्यों कर रही है। लेकिन ऐसा ऐसा हम अपने कल्चर को भूल गए, हम उससे बहुत दूर चले जो मशरक़ी पाकिस्तान है
اس کا تھوڑا سا کلچر جو ہے وہ ہندوستان کی خالص تہذیب سے قریب تھا. سے قریب تھا. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم آتے ہیں 1 یونٹ کی طرف, ہاں تو یہ 1 یونٹ جو تھا جس میں یہ پنجاب, سندھ سرحد, بلوچستان یہ سارا خطہ تھوڑا کھردرا ہے. کیا اس میں وہ تہذیبی رچاؤ نہیں ہے؟ آوازیں اچھے, نو ڈاؤٹ ایکٹر بھی بڑے مہان قسم کے نکلے اور بڑا بڑا نام کمایا, لیکن اس کے اندر رچاؤ نہیں ہے, ایک تسلسل نہیں ہے, ایک فطری بہاؤ نہیں ہے, فطری اگاؤ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. نہیں ہے نا, کیونکہ دیکھیں فن اور فنکار جو ہوتے ہیں نا یہ فلرش کرتے ہیں جب ان کو پیٹرنیج ہو کہیں سے بھی نا. پہلے دربار اور درگاہ 2 چیزیں ایسی تھی کہ جہاں سے فنکار کو بھی بہت ملتی تھی کہ ان کو کوئی کھانے پینے کا فکر نہیں ہوتا تھا. کوئی نہ کوئی یہ جو وڈیرے اور یہ ذمہ دار تھے نا, یہ جو اپنے لیے وہ رکھتے تھے نا, جو ان کے قصیدے سناتے تھے, جس کو وہ مراسی بولتے تھے. ٹھیک ہے. جو بعد میں مراسی ہو گیا. تو وہ بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ تھا. وہ اس میں عورت نہیں آتی. اچھا, اس میں عورت نہیں آتی. آپ کسی عورت کو نہیں دیکھیں گے. ہماری اس پنجاب میں ایک عورت تھی واحد, بالی جٹی, جس نے ریوولٹ کیا تھا کہ جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی نا تو وہ مردانہ لباس پہن کے اور وہ تھیٹر کے اوپر راجا ایکٹ کرتی تھی. ہاں, اور وہ واحد تھی جس نے پورا تھیٹر چلایا. اس کے بعد تو آپ دیکھیں ہماری بہت ساری فلم سٹار جو ہیں وہ فلم پروڈیوسر ہو گئی, لیکن یہ تھا کہ اس سے پہلے تک نا بالی جٹی تک ہمارے تھیٹر پر بھی مردوں کا وہ تصور تھا. ٹھیک. اور بلکہ خواتین کے رول بھی مرد ہی کیا کرتے تھے. ہاں جی بالکل. ان کو خاتون بننا تھا, لیکن خاتون کو مرد نہیں بننے دیتے. لیکن مجھے یاد ہے ہم جب اسکول کے اندر ڈرامے کرتے تھے تو لڑکیاں لڑکے بنتی تھیں, ہم اپنے بھائیوں کے کپڑے لے کر جاتے تھے اور کرتے تھے ڈرامہ. لیکن اب تو اسکول میں ڈرامہ بھی نہیں ہوتا. بالکل. اب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں نا کہ یہ میرے سارا ختم ہو گیا. ہاں وہ ٹیبلو اور دوسری زبانوں کے اوپر جو ہے. آپ کو مزے کی بات بتائیں, ہمارے بچپن میں پرائمری میں شاید ایک لڑکی نے ایک گیت پر رقص کیا تھا جو جمی آجا پتن کو ایسے بولتے, ٹھیک ہے, انڈین سانگ. اس پر اتنا خوبصورت اس نے رقص کیا کہ وہ آج تک نقش ہے, آج تک نقش ہے. اور پھر ہم نے ایک ایبٹ آباد میں ایک خاتون کو کتھک رقص کرتے دیکھا, لڑکی کو, وہ یہاں چھپ گیا جیسے, آج تک متلاشی ہوں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ نام کیا تھا, وہ گھومتی ہے میری نظروں میں. تو ہمیں پتہ نہیں کیوں اس کو ایسے لیا. میرا دیور ہے نا یہ محمد احمد, ٹیلی ویژن کے ڈرامے لکھتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے. ہی اسٹارٹیڈ ان تھیٹر. ٹھیک ہے. اس نے شیما کرمانی کے ساتھ بھارت ناٹیم بھی کیا. اچھا. ہاں, وہ بتانا تک کرتا ہے کہ میں کہتا گھر والوں کو تو نہیں پتا, صحیح, لیکن میں شیما کرمانی کے پاس جا کے سیکھتا تھا کیونکہ مجھے شوق تھا. تو میرے گھر والے کہتے ہیں تم شوق ہے یہاں پر, پرمیشن نہیں ہے. پرمیشن نہیں, اور پرمیشن کس سے لینی یہ بھی پتا نہیں. یہ بھی المیہ یہ ہے, اگر آپ یہ نشاندہی کر لینا کہ آپ کو اجازت کس سے لینی ہے. جس ملک کے اندر کلچرل پالیسی نہ ہو, آپ دیکھیں نا کلچرل ادارے ہیں, کلچرل پالیسی نہیں ہے, اور کوئی سمت بھی نہیں ہے, کوئی سمت نہیں ہے کیا کرنا ہے. بالکل. جو قوم مجسمہ سازی کو جو ہے گناہ سمجھتی ہو اور یہ نہ جانتی ہو کہ ایک پتھر میں سے ایک نقش ابھارنا وہ بذات خود جو ہے ایک فن ہے, نہ کہ اس کو خدا بنانا یا اس کی پرستش نہیں ہے. یہ بالکل پرستش منع ہے بھائی, نقش ابھارنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہی کہتے ہیں نا اس کو کہ نہیں پاکستان میں وہ اسلام میں تو اس کا تصویر کا کوئی تصور نہیں ہے, آپ تصویر بھی نہیں بنا سکتے. وہ بڑی, لیکن بس یہ ہے کہ وہ بنا بھی رہے ہیں. ہاں بنا بھی رہے ہیں بالکل بغیر اجازت لیے. کنفیوز کر دیا گیا نا, کنفیوز کر دیا گیا. ہم کر وہ سب رہے ہیں. ہمارا جو مولوی طبقہ ہے یا جو سمجھ لیں کہ براہ راست ہمیں کنٹرول کرتا ہے, وہ بھی تصویر بھی بنا رہا ہے اور وہ اذان بھی دے رہا ہے, اسپیکر کا بھی استعمال کر رہا ہے, حرام بھی سمجھ رہا ہے. نہیں, وہ مولوی جو کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہے, جب وہ خود آتا ہے وہاں پہ تو پہلے یہ بات وہ ٹیلی ویژن پر ہی کہتا ہے, پہلے وہ میک اپ کرتا ہے اپنا جا کے نا, وہ میک اپ یہ بات وہ ٹیلی ویژن پر ٹی وی میں آ کے کہتا ہے کہ یہ ٹی وی دیکھنا جو ہے جائز نہیں. نہیں لیکن اب بڑی چینج آ گئی ہے, اب تو مولانا فضل الرحمان ہو گئے نا.
अच्छा अब आप मौलाना मौदूदी ना ढूंढे। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त रेडियो पाकिस्तान की जो हालात हैं, आप क्या समझती हैं जिंदा है? वो बिकते बच्चे हैं दोनों, पिंडी और इस्लामाबाद वाला खास तौर से। वो तो हमारे मिनिस्टर साहब की बड़ी गहरी निगाह थी, खुदा जाने कैसे वो आप जैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। बात वही है, मुज़ाहमत उन रवैयों के खिलाफ भी जरूरी है जो हमारी दुश्मन है, हमारी तहजीब के दुश्मन है। हमें अपनी सकाफत दरियाफ्त करनी है। ये कुछ गर्द में दबी हुई है, बेनक्श हुई हुई है। थोड़ा सा अगर, और आप जैसी खातून जो है वो तो कर डॉक्टर सकती हैं। साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, फाइनेंस के बगैर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है, तो गवर्नमेंट के पास उतने वसाइल नहीं है कि वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है या ब्रॉडकास्टिंग का जो कॉरपोरेशन है इसको चला सके। इन्हीं गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो सफेद हाथी हैं तो हमारे पास, और वो अर्निंग भी नहीं कर रहे। ऐसे कई इदारे हैं जो कि अर्निंग नहीं कर रहे। आप क्या सजेशन करें? मैं तो इसको इस अंदाज से देखती हूँ कि आप कभी अपना बजट देखें, ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, जी आप पार्लियामेंट का बजट जरा देखें, इन पर कितने अरबों खर्च होता है। बिल्कुल। और काबीना और क्या आउटपुट है, क्या देती है काबीना, क्या ये हमें क्या कमा के देते हैं? ये कुछ कमा के देते हैं हमें? जो रोजाना जिनका डेली अलाउंस 5,000 रुपए है, और ये सिर्फ वहां आके अबू बचाओ तहरीक चलाते हैं, सो कॉल्ड हमारे ये लीडर हैं। तो उसके बाद रेडियो पाकिस्तान बंद कर दें, रेडियो पाकिस्तान बेच दें, क्योंकि उस पर खर्चा बहुत हो रहा है। रेडियो पाकिस्तान आपकी पहचान है, दुनिया भर में आपकी आवाज पहुंचाता है। आपको इस तरह से देखना चाहिए। हाँ, इसको इस तरह से देखना चाहिए। आप अपनी और आवाज, और जरूरत भी है। हाँ, और फिर हम जिस उससे देखिए, हमारे लोगों में कितनी लिटरेसी है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे। हाँ, 80% तो जो है सुनते हमारे हैं। तो गांव में अखबार भी हफ्ते के बाद पहुंचता है, और उसके अंदर एक बंदा पड़ा हुआ होगा जो बैठ के चौपाल में सबको अखबार सुनाएगा। वो क्या करता है? वो सिर्फ रेडियो सुनता है। वो खेत में भी काम करने जाता है तो ट्रांजिस्टर लटका के जाता है। सही। उसको सिर्फ ये है कि इनका किबला दुरुस्त करने वाली बात है। आप रेडियो से भी पैसा कमा सकते हैं, क्यों नहीं कमा सकते? सिर्फ उनको कोई पॉलिसी दें। अगर आप देखिए, आप उसके ऊपर देखिए, किसानों के लिए आप प्रोग्राम करते हैं, आप खाद वालों से ऐड लें, आप उनके लिए करते हैं, आप बीज वालों से लें। लेकिन ये है ना कि आपको विजन चाहिए, एक तो विजन चाहिए ना, विजन के साथ सिंसियरिटी भी चाहिए, जो असल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नाज़रीन, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हमारी जारी है। हेलो भाई, आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाए, पहुंचे, हम चश्मे आ रहे हैं। ये दरमियान में किसी हमला आपके नाज़रीन, ये तो आप तो डॉक्टर शमीम जावेद की बात कर रहे थे। ये वो शख्सियत आ गई जिनसे हम आपको अपने पहले प्रोग्राम में मुतारिफ करवा चुके हैं, और जो इनका महमूदा गाजिया, मैं चाय बना के दूंगा, जो बहुत बड़ा हवाला। और ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि महमूदा और शमीम साहबा का बहुत गहरा ताल्लुक है, और इनमें से एक जो है समंदरों से भी गहरा, समंदरों से भी गहरा। तो हम जानेंगे इनके बारे में। से भी ऊंचा, हिमालय के पहाड़ों से ऊंचा। हिमालय के पहाड़ों से। ठीक है जी। तो महमूदा गाजिया से दिल की गहराइयों से ये ज्यादा अच्छा हो गया। बहुत सारे गोशे हमने दरियाफ्त कर लिए, लेकिन बहुत सारे गोशे पर्दे में हैं। हम चाहते हैं कि आज सारे पर्दे उठाएं, क्योंकि ऐसी शख्सियात का सबसे बड़ा जो हमें फायदा हो सकता है वो ये है कि हम इनको महफूज कर लें, और हमें पता चले कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट था, कितने लोग थे, कितने अहम लोग थे, और क्या क्या करते रहे। तो हम महमूदा से हनूद भी कर लें, हनूद भी कर, हनूद तो हम लोग हैं, हम कौम या हनूद शुदा है। तो सारे कदीमा हम जानेंगे इस वक्त हम लोग सारे कदीमा भी सारे हो रहे हैं। कदीमा में से। तो क्योंकि महमूदा, हाँ बताइए, क्या बताइए हमें, कुछ गोशे हमसे जो है ना पर्दे में है, तो वो राज आप खोलेंगी कि ये कहाँ से चली, आपका इनसे ताल्लुक कैसे बना, फिर कहाँ कहाँ दोनों इकट्ठे मारते रहे। हमें नाज़रीन लगता है दोनों की तबीयत एक जैसी है, एडवेंचर पसंद।
नहीं, मैं शिव पापा का तो मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि नहीं, तुमने तो बहुत जंग लड़ी है। वो जंग लड़ी है, मगर आपके गाजिया है ना, आशीर्वाद के साथ या राब्ते के साथ, और आप मुझे कहते हैं हिम्मत वाली है ये बात है। तो वापस से डॉक्टर शमीम तो मैं नहीं कहूँगी, वापस से कोई, जब मैंने जाके ज़माने में हमवतन बंद हुआ तो RCD कल्चर इंस्टीट्यूट से मैं आ गई थी पब्लिकेशन ऑफिसर। तो कुछ अरसे के बाद वो भी लिपट गया, उसको कहते वाइंड अप करना, और वो वाइंड अप करने आएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं तेहरान सेक्रेटेरिएट में थी RCD। हालांकि वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन था कि अगर वो चलता अब तक तो ये तीनों मुल्क इकट्ठे हो जाते सकाफती लिहाज से, ईरान, टर्की और पाकिस्तान। टर्की। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त पूरे सकाफत पे झाड़ू पड़ गई। हमवतन बंद हुआ जो माइनॉरिटीज अफेयर का एक नुमाइंदा रिसाला था, अच्छा, और अकलियत तमाम में- आजाद, हाँ, और सरकारी था वो। अच्छा, उसके बाद ये RCD इंस्टीट्यूशन, फिर ये लोग विरसा में आई तो मैं भी 1 साल के लिए लोग विरसा आ गई। फिर उसके बाद हालांकि उसको बंद करने में मैंने 2 साल लगा दिए। लटकाते रहे। उस वक्त पब्लिकेशन RCD इतनी अच्छा काम हो रहा था, उसकी लाइब्रेरी, उसकी एसेट्स, वो कहा ये गया कि लोग विरसा को दे दो, वो चला लेगा। वो क्या चलाया, वो तो खैर अल्लाह। क्योंकि इस सकाफत की भी बात सुन रही थी आपकी, जब बात आप लोग कर रहे थे, कि सकाफत खत्म नहीं हुई, हमने की है दानिस्ता, यानी ये ताकि हम उस पहलू पे आए ना, बस अपनी मर्जी चला लें, अपना मजहब शो कर दें, अपनी इलाके का रोब शो डाल लें। हम में पाकिस्तानियत और इस्लामियत है ही नहीं, दोनों नहीं। हाँ, हम में सिर्फ जिसका ढंढोरा हाँ, फिरते 20 किलोमीटर के बाद आपकी जुबान बदल जाती है, आपका अतवार बदल जाते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि अब मुझे दुख से कहना पड़ता है कि मेरे घर में कायद के बारे में ऐसी बात की गई कि मेरा दिमाग जो है ना, बस कहते हैं ना, फनूस उड़ गया। कि जिस मुल्क को हमारे बड़ों ने सब कुछ छोड़ के आए, तो असल पाकिस्तानी तो हम हैं। बिल्कुल ठीक। ये तो पहले से बैठे थे, फिर ये हिंदुस्तानी है। लेकिन ये जो सकाफत और सहाफत और जो डॉक्टर साहब की जिंदगी है, वो तो एक तवील सफर है। इसी तरह मैं भी पहली लड़की थी अपने खानदान में जो पढ़ने आई। सही। और मैंने अपनी बहनों को बस फिर काम नहीं कराया, मैंने कहा भाई जाओ अपने घरों, वही वाली शादी एंड है हमारी जिंदगी का। तो डॉक्टर साहब से वो आपका कब डॉक्टर साहब से जो मुलाकात थी वो RCD में थी। फिर इन्होंने मुझे कहा RCD कि ये यूएनओ वाली जरा इसका मुखफ़फ़ कर देना हमारे सुनने वालों को। कॉपरेशन करने वाला कॉर्पोरेशन, ये पाकिस्तान का, जिसमें अब ये 10 मुल्क हो गए, पहले सिर्फ 3 थे। अच्छा, वही कह रही हूँ ना कि ये इंटरनेशनल जी, अब ये ECO कहलाती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन ओके। लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं है जो एक वो खत्म हो सकाफती जो तीनों वो मुल्क की पहलू था। ट्रायंगल थी। हाँ। अगर वो चलती 80 के बाद, तो डॉक्टर साहब आप बेहतर समझती हैं कि उसका 80 में क्या खत्म असर हुई है। होता। फिर उसके बाद जिया साहब ने तो जो भी किया, अपनी दानिस्ता किया या गैर दानिस्ता, मगर गैर दानिस्ता ही किया होगा, ऐसे काम गैर दानिस्ता फिर ही ये जो होते। पनीरी बनी, तलबा तालिबान की बाद में बन गए, फिर ये चीजें शुरू हुई। फिर सबसे बड़ा जो अजियतनाक था कि कॉलेजेस की यूनियन बंद हो गई। कॉलेज की जब हम लोग कॉलेज में यूनियन में होते थे तो बच्चे जूनियर हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते थे। मैं अपने कॉलेज की मैगजीन एडिटर थी, और उसके बाद जब हमारे बाद एकदम जब ये ब्लॉक हुआ तो स्टूडेंट्स में असला आ गया। जब से ये सियासत आई ना, इन्होंने जमात इस्लामी वालों ने सबसे पहले शुरू जमीयत किया था जमीयत में, तो उसके बाद रिएक्शन के अंदर PSF आ गई, फिर उसके बाद MSF आ गई, यानी वो NSF बनते आ चले गए। गए। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, सियासी नहीं। उन्होंने एक अच्छा, वहाँ पे आप डॉक्टर साहब, बताइए पहले जहाँ पे जो यूनियन असला- थी वो खाली स्टूडेंट, बिल्कुल खाली स्टूडेंट students अफेयर्स की के थी। लिए होती थी कि हमारे कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, अगर एग्जाम जल्दी हो रहे हैं, एग्जाम देर से हो गए, हमारे यानी teachers यूनिवर्सिटीज कितने के हैं। मामला या Universities, कॉलेजेस के बिल्कुल, मामला जो है purely वही हमारे प्योरली academics थे। डॉक्टर साहबा की जो मतलब मेरे साथ मोहब्बत है वो ये थी कि जब RCD बंद हुआ तो मैं PNC आई, तो वहाँ पोस्ट हुई थी।
کیونکہ میں آئی تھی میگزین کے لیے ثقافت کے لیے. ثقافت بھی بند ہو گیا, وہ PNC کا بہت بڑا رسالہ تھا. انہوں نے کہا کہ پبلک ریلیشننگ میں اس کو کہیں ایڈجسٹ کر لو, تو وہ ایک پوسٹ کریٹ ہوئی, مارکیٹنگ سرکولیشن. ناظرین کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے وہ جگہ پر نہیں جاتے, جگہ بنائی جاتی ہے. وہ آج بھی وہ پوسٹ چل رہی ہے. اچھا جی. اور اس کے بعد میں پبلیکیشن, تو کیا اس پوسٹ پر محمودہ غازی نے سنا ہے؟ پھر میں پروگرامنگ میں آ گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب سے مطلب ہر لمحہ, مطلب میں آفس سے سیدھی گھر چلی جاتی تھی ان کے. اچھا. اور شام کیونکہ بہنوں کو بیاہ دیا تھا تو والدہ ہوتی تھی, وہ کبھی میڈ کے گھر ہوتی تھی یا اپنے گھر, زیادہ وقت میرا انہی کے گھر گزرتا تھا. اور واپس جب محمود بھائی آتے تھے آفس سے تو مجھے کہتے تھے اچھا بدلی اب چھوڑ کے آتا ہوں. تو میں کہتی تھی نہیں مجھے آپ ٹیکسی لے گئے. تو وہ اتنی محبت تھی. اصل جیسے آپ نے کہا کہ میرے بیگ پہ جیسے ان کے والد تھے یا شوہر تھے, اسی طرح میرے بیگ پہ بھی میں ابو کے بعد محمود بھائی. اور انہوں نے میری شادی میں اتنا, وہ میریڈ اس وقت پتی کو چین تھا میریڈ, تو اس میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ کوئی ہے. تو محمود بھائی اور ڈاکٹر نکاح میں بھی ہے اور اس میں بھی. تم نے بھی بہت محبت کی. میری ایک دفعہ سرجری ہوئی تھی, سارا وقت باہر کھڑی ہوئی. اچھا. یہ کہیے محبت مجھے جب گھر لے کے گئے تو یہی میرے پاس تھی وہاں پر. اچھا, رشتہ تو وہی ہوتا ہے جو آپ کو دستیاب ہو جائے. اور مجھے نہیں یاد تھا, انہوں نے مجھے وہاں پہ فاطمہ جی نام ایک گھسیٹ کے لے گئی. میرا کوئی پڑھانے کا, کیونکہ میرے ابو ایجوکیشن سے تھے اور گھر میں ٹیچر, وہ بھی ہم نے ایک تو میں نہیں آتا, میں پڑھانے سے صحافتی زبان اس کو نام کون سا دوبارہ؟ صحافتی زبان. صحافتی. اور میں پڑھانے سے نا بہت بھاگتی تھی, کیونکہ میرے گھر میں اپنے فادر بھی, میرے نانا بھی ہیڈ ماسٹر تھے, والد بھی ایجوکیشن میں, چچا بھی مانچسٹر یونیورسٹی میں. تو میں کہتی تھی میں نے جرنلزم کرنا. تو میرے ابو نے یہ نہیں پوچھا کہ تو جرنلزم اس عمر اس دور میں کیا کرو گی, انہوں نے کہا کر لو. وہ ان کے ابو بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. ہاں, کہ جب یہ ڈیوٹی پر ہوتی تھی تو میں بچوں کے پاس بیٹھی ہوتی تھی, اور یا لوگ برسا میں ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے. تو آج مجھے ایشور کے ساتھ اور شمی باپا کے ساتھ یہ میری زندگی کے دو اہم خواتین ہیں. جو میں یہاں بیٹھی ہوں تو ان دونوں کے طرف. کشور بھی بڑی زبان خاتون. انہوں نے تو میرے ساتھ نہیں, ان کی طرف جانا ہم نے, کشور سے کرے بات. وہ تو خیر اپنے جہان ہے وہ جہان نہیں, ایک وہ کیا کہتے ہیں نا, پورا سمندر ہے اور خاموش سمندر. تو جہان میں سمندر آ جاتا ہے نا. ہاں, میرے ایک میرا تھی نظم, سمندر بولتا ہے. اور ابھی میں پچھلے دنوں کراچی گئی تھی کانفرنس میں, تو میں اسپیشل جا کے سمندر میں چپل اتار کے کھڑی. شکر ہے اس نے بلایا نہیں. بہت کسی کے سینڈل نہیں اتارا آپ نے وہاں؟ سینڈل تو وہاں پہ موقع نہیں ملا اتارنے کا, جلدی میں. تو ناظرین بہت اچھا ہے. یہ اس قدر دلچسپ گفتگو ہے, اور ہمارے دونوں اطراف میں آج وہ ایک جملہ ہوتا ہے نجیب الطرفین, آج ہم کچھ ایسا جملہ بھی ہوتا ہے منکر نکیر, اور تیسرا یہ بھی ہے خواتین, مروا بھی دیا. پہلے خوا دو تھے اور اب خواتین ہو گئی. یہ جو تشخیص کی گئی ہے نا وہ خواتین اور مردوں کی, اور یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ آپس میں لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, اور ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے, اور وہ اپنا کام چلاتے رہے. راستے کھوٹے کرنے کے لیے, منزلیں دور کرنے کے لیے یہ سارا چلتا رہا سلسلہ. تو اور ناظرین ان کی یہ جو بیٹیاں بتا رہی تھی نا میوزک کی, تو باقاعدہ وہ میوزک سیکھتی تھی ان سے نا, ہارمونیم بھی. اور میں جب 7 کنٹریز کا پروگرام کیا تھا, گرلس چائلڈ 90 کی بات ہے, تو چھوٹی والی نظامی میرے پاس کی تصویر ہے, اس کو 3rd پوزیشن دی گئی. تو وہ بڑا رو گیا کہ خالہ یہ تو, میں نے کہا بیٹا آپ میری بھانجی اور ان کی بیٹی ہو تو مسئلہ بن رہا ہے. تو وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی, ابھی بھی میرے پاس کی تصویر ہے, اس نے اجرک کا پتہ نہیں لہنگا پہنا ہوا تھا. ناظرین ہماری گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ ہمیں تو یہ بے انت لگ رہی ہے, اور ہمارے لیے اس کو سمیٹنا یا وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس کوزے کی تلاش ہے جس میں ہم یہ سمندر بند کر سکیں. تو جاری ہے, دیکھتے ہیں کہ کچھ مزید گفتگو ہوتی ہے یا ہم اس قدر دلچسپ اور بہت سارے پہلو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا
کہ ہم بہر ملاقات کے پلیٹ فارم سے کیسی شخصیات جو ہے آپ لوگوں سے متعارف کروا رہے ہیں. آپ دیکھیے بھی، سنیے بھی، ہم خود بھی سنتے ہیں اور بہت لطف اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے اور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجیے، بتائیے کہ کیا اچھا لگا، کیا برا لگا. لائک کیجیے، ڈس لائک کر دیجیے، لیکن حاضری ضرور لگائیے. اور نیچے ایک کامنٹس کا آپشن ہوتا ہے، اگر وہاں آپ گفتگو کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہیں، ان شخصیت کے بارے میں، یا انہیں داد دینا چاہیں یا بیداد کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں،